bro. Ya kita buat konten ini mas bro, mikat sambil mancing toman ya. Artinya racik kita nyangkut. Wih mantap. Itu dia mas bro. Itu strike. Hasil kita mas bro. Mantap lah. Oke mas bro, kita strike toman ya, snakehead. Berapa kilo ya? 3 kilo. 3 kilo lebih nih mas bro kayaknya mas bro. Ini hasil kita hari ini ya. Oke. Mantap.